हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा न हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगे और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। পরিচয় করে নিই, নাম মানস মন্ডল, বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা টাউন, ভৈরবপুরেতে। স্যার আওয়াজ ক্লিয়ার হচ্ছে তো? একদম 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 ক্লিয়ার স্যার। আজকে এই প্রোগ্রামেতে যেনারা আমাদের সিনিয়র আছেন, সুব্রত মাইতি স্যার, সুরেন্দ্র পড়িয়া স্যার এবং প্রশান্ত মাইতি স্যার এবং সুশান্ত স্যার এবং আরো যে সমস্ত সিনিয়র নেতৃত্ব আছেন প্রত্যেককেই নমস্কার। এবং এর সাথে সাথে আমার নিজস্ব একটা পিউসি আছে ভৈরবপুরেতেই। আমি কিছু কথা বলি স্যার। এই আরসিএম বিজনেস করার জন্য আমি অনেক কিছু পেলাম। স্যার তো আপনাদেরকে বললেন এই রিসেন্ট আমার 4-5 দিন হলো বিয়ে হয়েছে, সাথে ম্যাডাম আছে। 13 তারিখে আমার দেখাশুনো দুপুরবেলা ফাইনাল হয়, 14 তারিখ বিয়ে। যখন 13 তারিখে দুপুরে বিয়ে ফাইনাল হয় আমি তো রীতিমতো টেনশনে পড়ে গেছিলাম যে এত কম টাইমের মধ্যে কি করে রেডি করব। সাথে সাথে আমি কিছু আরসিএম ডিস্ট্রিবিউটরকে ফোন করি, ফোন করার সাথে সাথে ওনারা যে যার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। কেউ রান্নার কাজ নেয়, কেউ গ্যাসের দায়িত্ব নেয়। তো সুন্দরভাবে আমার কিন্তু কাজটা কমপ্লিট হয়। আমিও ভাবতে পারিনি এত সুন্দরভাবে এত কম টাইমে কাজটা কমপ্লিট হবে।
এবং এর সাথে সাথে শুধু দায়িত্ব নেননি, রীতিমতো টাকা দিয়েও হেল্প করে আমাকে ওই মুহূর্তে। তো আজকে যে জন্য আজকে আসা আপনাদেরকে হরিশ সঞ্জীবনী নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করব আজকে। যে মূলত আমরা কৃষি প্রধান দেশের মানুষ, আর আমি যে এলাকাতে থাকি বিঘের পর বিঘে চাষবাস হয় এবং চাষটাই এখানকার ব্যক্তিদের জীবিকা। তো যে প্রোডাক্টটা আমাদের আছে এই হরিশ সঞ্জীবনী, এই হরিশ সঞ্জীবনী নিয়ে আজকে আপনাদেরকে কিছু আমি কথা বলবো। যে আমরা এই চাষবাস করতে গিয়ে রাসায়নিক এবং পেস্টিসাইড ব্যবহার করছি, আর এই রাসায়নিক ব্যবহার করে করে মাটি দিনের পর দিন শক্ত হয়ে যাচ্ছে, জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং মাটির উর্বর ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং মাটিতে বন্ধুজীব পালিয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা এর সাথে সাথে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাই, আমাদের মাটিটাকে ঠিক রাখতে চাই, যদি আমরা এই হরিশ সঞ্জীবনী ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের কি মাটিটাকে ঠিক রাখতে পারবো, এক কথায় আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারবো, আর ফলন তো বাড়বেই বাড়বে। কেন গত 4 বছর আমি নিজে এই প্রোডাক্টটা ইউজ করছি, আপনাদেরকে আমি প্রমাণ দেবো যে আমি কি রেজাল্ট পেয়েছি। আগের মাটি আর আমার এখনকার মাটি অনেক কিন্তু পার্থক্য হয়েছে। তো আপনারা ব্যবহার করুন। এর সাথে সাথে কি হবে, এই হরিশ সঞ্জীবনী ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু স্বাস্থ্যটাও ভালো পাবো, কেন ওখান থেকে যে আমরা ফসলটা পাবো ওটা ব্যবহার করলে আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবো। তো স্যার, এই হরিশ সঞ্জীবনী ব্যবহার করে আমি যদি আলুতে বলি, যেখানে 100 বস্তা হতো 1 বিঘেতে, হরিশ সঞ্জীবনী প্রয়োগ করে আমার 125 বস্তা আলু হয়েছে। তো এটা দুর্দান্ত প্রোডাক্ট। কেন যদি আমরা মাটিটা বাঁচাতে চাই আর ফলন বাড়াতে চাই আর স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চাই, আমরা হরিশ সঞ্জীবনী আমরা ব্যবহার করব। তো আরো অনেকেই আছে, আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আমি আলোচনা শেষ করব। আমার আলোচনাটা শোনার জন্য প্রত্যেককেই নমস্কার।